Informasi pertama, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengumumkan gelombang baru peluncuran rudal dari operasi True Promise 4. Kami kutip dari media Iran, Press TV menyebut Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal-rudal sebagai balasan terhadap sasaran target vital dan strategis Amerika Serikat dan Zionis Israel. Media Iran juga menuliskan pada Selasa waktu Iran, kantor Humas Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan gelombang ke-37 serangan telah diluncurkan. Gak ada. Bukan. Sementara media Iran lainnya, IRNA News Agency melaporkan pabrik pengolahan minyak dan fasilitas penyimpanan bahan bakar milik rezim Israel di Haifa telah dihantam oleh drone Angkatan Udara Tentara Republik Islam Iran dalam beberapa jam terakhir. مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تهاجم علیه انبارهای نفت با پهپادهای انهدامی، پالایشگاه نفت، گاز و مخازن سوخت رژیم صهیونیستی در حیفا را مورد هجوم قرار دادند. Sirine peringatan berbunyi dan cegatan serangan udara atas rudal Iran terlihat di seluruh Tel Aviv. Warga berbondong-bondong mencari tempat berlindung saat sirine peringatan dibunyikan. Saudara, Komando Pusat Angkatan Bersenjata Amerika Serikat merilis video yang diklaim serangan terhadap aset Angkatan Laut Iran. Serangan diklaim bagian operasi militer Epic Fury yang sedang berlangsung. Namun, lokasi serangan tidak diungkapkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan lebih dari 50 kapal perang Iran telah dihancurkan. Saudara, di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Israel lawan Iran, militer AS kembali merilis video peluncuran rudal. Militer Amerika Serikat meluncurkan rudal, merekam video peluncuran misil dari kapal perusak USS Frank Peterson Jr. saat sedang berlayar di Laut Arab. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meningkatkan perang dengan Iran jika negara tersebut memblokir pengiriman minyak dari Timur Tengah. Sambil berkelakar, Presiden AS Donald Trump mengaku seru menenggelamkan kapal-kapal perang Iran. Setidaknya ada 80 orang tewas setelah kapal selam AS menabrak satu kapal perang Iran di Samudra Hindia pekan lalu. Together with our Israeli partners, we're crushing the enemy in an overwhelming display of technical skill and military force. Iran's drone and missile capability is being utterly demolished. The Navy is gone. It's all lying at the bottom of the ocean. And I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? They said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. Meningkatnya intensitas perang membuat Iran menebar ancaman. Juru bicara Markas Besar Khatam Al-Anbiya Iran, Ibrahim Zulfahari, mengancam Amerika Serikat dan Israel terkait dengan minyak dunia. Iran menyatakan kelanjutan perang akan mendorong harga minyak melebihi $200 AS per barrel.
از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim perang melawan Iran akan segera berakhir. Trump meyakini berakhirnya perang dengan Iran menandakan adanya awal dari sebuah negara baru. Hal tersebut disampaikan Trump dalam sesi tanya jawab dengan wartawan di Florida pada Senin malam waktu setempat. Trump menyebut operasi yang telah digencarkan sejak akhir Februari lalu telah melemahkan kekuatan militer Iran secara signifikan. Menurut Trump, militer Amerika dan Israel juga telah menghancurkan berbagai aset militer Iran, termasuk armada laut, angkatan udara, serta sistem pertahanan udara negara tersebut. I think you could say both. It's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar. They have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But the big risk on that war has been over for 3 days. We wiped them out in the first 2 days. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk bagian hukum dan internasional, Kazem Gharibabadi, mengatakan konflik dengan Amerika dan Israel hanya akan terjadi jika ada jaminan agresi tidak terulang kembali. Ia menambahkan bahwa prioritas Iran saat ini adalah untuk membela negaranya usai pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, wafat dalam serangan. Kazem juga menyebut keputusan penghentian perang hanya berada di tangan Iran. دست برتر رو داریم. ببینید اینها هر طرحی که کردن شکست خوردن. همین الان هم به اهداف خودشون نرسیدن. جمهوری اسلامی ایران خسارات سنگین و دردناکی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکا و متحدانشون وارد کرده. شما وضع اقتصاد جهانی و انرژی رو شما ببینید، این بسیار برای اونها دردناک است. پس ببینید ما ضربات مهلکی رو وارد کردیم در این زمینه. پس ما در واقع اینجا دست برتر رو داریم و از این رو در واقع جمهوری اسلامی ایران پایان جنگ رو در واقع تعیین خواهد کرد. Yang dikenal sebagai Al-Qard Al-Hassan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan agresi militer Israel yang tengah berlangsung bertujuan untuk membantu rakyat Iran terlepas dari belenggu tirani dan membawa ke akhir yang permanen. Hal ini disampaikan Netanyahu di Pusat Operasi Darurat Kesehatan Nasional di Tel Aviv pada hari Senin waktu setempat. את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו, אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות, ועוד ידנו נטויה. אם נצליח יחד עם העם האיראני, אז אנחנו נביא לסיום פרמננטי, במידה שיש דברים כאלה בחיי אומות, אנחנו נביא לשינוי, וכבר מביאים לשינוי כביר במעמדה של ישראל. חלק מהמאבק הזה, חלק גדול, זה בצד ההתקפי, חלק עצום זה בצד ההגנתי. בצד ההגנתי זה קודם כל, לפני כל דבר אחר, רצון העם, הכוח של האזרחים. הכוח של האזרחים זה כוח של גם מי שמטפל באזרחים וזה אתם. והאמונה שמטפלים בהם, שהיא גדולה מאוד, מאוד מאוד גדולה, זה בזכותכם. Sementara Korps Garda Revolusi Iran bilang mereka siap untuk setidaknya perang skala penuh intensitas tinggi selama 6 bulan dengan kecepatan saat ini. Iran klaim rudal yang telah digunakan sebagian besar termasuk generasi pertama dan kedua diproduksi tahun 2012 dan Iran bahkan belum menggunakan rudal yang telah diproduksi selama 10 tahun terakhir yang telah meningkat beberapa kali lipat. در تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل
زرادخانه موشک‌های سنگین، بالستیک، کروز، انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده.